अरे 10 टका देइथिबा मिक्सचर आनिया पे ताकना काई ए गरीब गुरुआंक पैसा एते खाउछ 10 टका देइकिने ता देरे फेरे एते कथा कइलनी बुझलो जनाबू मारे मु बा जदी टंकाटा खाउथि तंबा 8 आना खाइदबो समते बा मिसिकरी खाउछे मु कोन का खाइगली अयो दास बाबू आमे खाउछु कोन तम भलिया खाइ परछु तमर ही भुवनेश्वर रे अपार्टमेंट पुरी रे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट काम जमी पुलाई किणी किणी फार्म हाउस पई पकई देइछ आमे कोन सेमिति खाइ परिबु बुझलो जनाबू तमरे ए ठेसालिया कथा पई तमर मोर जमा पडुनी तमे जेमिति कथावार्ता करूछ गोटा तलिया कर्मचारी तमे कोन सब बेले मो खाइबा कथा चिंता करूछ सो एते खाइबा चिंता तम निज स्त्री भी कर नथबो तमे मो चिंता बेसी करूछ बुझलो ओ पात्र बाबू ताऊ टिके बुझाओ आमे समस्त तमे डाकिलो बेली मु एठिके आसिली ये तलिया कर्मचारी ऊपर कर्मचारी ये कोन ये एमती कथा मते पसंद न मु जाऊनु पड़ा माल तो पी देलु खाई देलु पळेबु आ एतरा कहउछु कोन काऊ रे ना बस्तन तो काहे एंदे होउचंदे आ से बसु मु चालली अच्छा रुहन तो बसन र टिके मु भाई टिके एक करी आसे टिके परिसा करिया जगह छु हां आसन आसन ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆଇଥିଲି ମତେ ସେ କହିବେ ଆଣିବୁ ସେ ଫାଇଲ ଆଣିବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପରିବା ନେଇଯା ଏ ଅତି ବାଜେ ଲୋକ ଆରେ ତମେ ଖାଉଛ ତମ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଖାଉଛୁ ତା ମାନେ କ'ଣ ଏ ଠାକୁର ଖାଇ ଖଟଲି ଖାଇଦେବ କା ବିଷୟରେ ଗପୁଛ ବେ ହାଁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଗୁରା ଦେଖି ଆସୁଛି ଖାସ୍ ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ ଗୋଟା ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଦେଲା ଦୌଡ଼ ଦେଇଦେଲା କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ବ୍ଲକର ଏ ତଳ ଗାଁ ଆକୁଳି ବେହେରା ତାର ଚାଷୀ ସବସିଡି ପଇସା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ସେ ବିଚରା ସହି ନ ପାରି ଦୌଡ଼ ଦେଇଦେଲା এইগুলা ସବୁ ଧର୍ମ ସହିବ ନା ମୋର ମନେ ଅଛି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଜେନାବ ଦାସ ସେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁତିଆ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆରେ ଇଏ ଦାସ ଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ପଡ଼ିପାଡ଼ି ଗଲା ନା କ'ଣ ପାତ୍ର ବାବୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଗଲେ କି ମଦ ନିଶା ଚାଲ ଦେଖିବା ଟିକେ ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ अरे ଦେଖିବା जनाब ନହେଲେ ଆମକୁ କିଳା ନା अरे मु एटा अछि रे अरे कोन होइछ रे ଦାସ ବାବୁ ଦାସ ବାବୁ